अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर AKUEB में शामिल निसाब मजमून मुबादियात आबादी पर मबनी है, जिसकी मुसन्निफा तस्लीम फातिमा है। लफ्ज़ मुबादियात का मतलब है बुनियादी उसूल, और जैसा कि नाम से जाहिर है, इस मजमून में आबादी के बुनियादी उसूलों का अहाता किया गया है कि किस तरह से एक तरक्की याफ्ता आबादी के लिए आबादी और पैदावार में तवाज़ुन ज़रूरी है। मुसन्निफा तस्लीम फातिमा ने इंतहाई संजीदा अंदाज में एक अहम मौजू को मजमून का हिस्सा बनाया है, और ना सिर्फ ये कि दलाइल से अपनी बात को साबित किया है, बल्कि शुमारियाती अंदाज को भी अपने मजमून में बयान किया है। तो हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। मोहतरमा तस्लीम फातिमा का ताल्लुक मौजूदा दौर के काबिल एहतराम उदबा में से है। वो एक बेहतरीन मुसन्निफा हैं, अफसाना निगार हैं, और बहुत सी किताबें उन्होंने तरतीब दी हैं। बच्चों के निसाब पर मबनी, आसान ज़बान पर, कवायद पर मबनी किताबें तरतीब दी हैं। बेहतरीन माहिर तालीम भी हैं, तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, और AKUEB में भी अपनी खिदमत अंजाम देती हैं। और जहाँ तक बात है उनके तर्ज तहरीर की, तो मजमून से जाहिर होता है कि वो आसान और आम फहम ज़बान इस्तेमाल करती हैं, ताकि तलबा आज के दौर के मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक आसानी से मजमून को समझ सके। मकसदियत उनकी तहरीर का खासा है, जो कि उनके इस मजमून में भी नज़र आती है। और कुव्वत बयान इस किस्म की है कि रवानी कहीं मुतासिर नहीं होती। एक भरपूर तसलसल के ज़रिए वो एक के बाद एक चीज़ को बयान करती चली जाती हैं, जिसमें वो दलाइल के ज़रिए अपनी बात को साबित करने पर यकीन रखती हैं और उसका इजहार भी करती हैं। संजीदगी और मतानत पूरे मजमून में छाई हुई नज़र आती है। संजीदा जुमलों के ज़रिए उन्होंने अपनी तहरीर को पुर असर बनाया है। और जहाँ तक बात है उनकी नुक्ता नज़र की, तो वो मुल्क और कौम की तरक्की की ख्वाह हैं, और यही इस्लाही नुक्ता नज़र उनके इस मजमून में भी हमें नुमाया नज़र आता है। अब उनके मजमून से शामिल निसाब हिस्सा और उसका एक इक्तिबास, जिसमें बात हो रही है कि ज़माने कदीम से दौरे जदीद तक इंसानी माशरों ने जो भी इर्तकाई मनाजिल तय की हैं, उनमें इंसानी फहमो फरासत और अमली लियाकत का बड़ा अमल दखल रहा है। इंसान जहां जाकर आबाद होता है, रफ्ता रफ्ता उस जगह वसाइल को फरोग देने की कोशिश करता है, और मुस्तकिल सकूनत गुंजान आबादी का बाइस बनती है। कसरत आबादी के साथ साथ वसी ज़राए मईशत, बेहतर वसाइल और पैदावार रखना ज़रूरी है, क्योंकि आबादी की ज़रूरत इसी तरह बआसानी पूरी हो सकती है। तो इर्तका का मतलब है तरक्की करना, फहम फरासत अक्लमंदी, लियाकत काबिलियत सलाहियत, फरोग देना किसी चीज़ को परवान चढ़ाना, सकूनत किसी जगह पर कयाम करना, मुस्तकिल सकूनत मुस्तकिल कयाम, गुंजान आबादी यानी आबादी का ज्यादा होना। तो यहाँ जो इस इक्तिबास में बात की गई है कि पुराने ज़माने से देखा जाए आज तक के दौर तक इंसान के माशरे ने जो भी तरक्की की मंजिलें तय की हैं, उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा कारफरमा रही है कि इंसान ने अपनी अकल की बदौलत तरक्की की है। न सिर्फ अकल की बदौलत, बल्कि अकल को इस्तेमाल करके अमल में भी लाके, यानी इल्म तो है, इल्म के साथ जब तक अमल शामिल नहीं होगा इंसान कामयाब नहीं होगा। और इंसान जब कामयाब उस वक्त होता है जब वो जहाँ जाकर रहता है, बसता है, वहाँ उसके पास जो चीज़ें मौजूद होते हैं, जो ज़रिए मौजूद होते हैं, उनको इस्तेमाल करता है, उनको इस्तेमाल करके अपनी तरक्की के लिए कोशिश करता है। और तरक्की के लिए जब वो कोशिशें करता है, वो तरक्की जब बार बार साबित होती है, यानी फलने फूलने लगती है, तो वहाँ दीगर लोग भी आकर आबाद होने लगते हैं, और इस तरह वो जगह सिर्फ इलाकों तक या कुछ आबादियों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता शहर मारज़ वजूद में आते हैं। जब शहर वजूद में आते हैं तो गुंजान आबादी यानी आबादी की अक्सरियत का आबादी ज़्यादा होने का मसला भी पैदा होता है। अब आबादी ज़्यादा हो तो
ऐसे में ज़रूरी ये है कि इंसान के पास रोज़गार के मौके मौजूद हों और उन मौके के लिए ज़राए भी मौजूद हों, कुछ ऐसे ज़रिए मौजूद हों जिनको इस्तेमाल में लाया जाए और वसाइल और पैदावार को आबादी के बराबर उसके साथ साथ तरक्की दी जाए। अगर हम आबादी और पैदावार को तरक्की में बराबर रखने की कोशिश करेंगे, उसमें तवाज़ुन रखने की कोशिश करेंगे, तभी वो मुआशरे तरक्की याफ्ता कहलाएंगे। तो यहाँ जो बात की गई है आबादी के हवाले से किसी मुआशरे की तरक्की की बात की गई है। अगला इक्तबास, किसी भी मुल्क या मुआशरे में कसरत आबादी का मसला उस वक्त पैदा होता है जब मुल्क के कुदरती वसाइल, सनतें, ज़राए पैदावार वहाँ की आबादी और ज़रूरियात ज़िंदगी के लिहाज से नाकाफ़ी हों और उन्हें एक मुहज़्ज़ब मयार ज़िंदगी फराहम न कर सकें। आबादी मयार से औसतन तजावुज़ कर जाए तो उसे अफरात आबादी या कसरत आबादी का नाम दिया जाता है, और अगर आबादी मयार से कम हो तो उसे तफरीत आबादी कहा जाता है, और ये दोनों रुझानात मुआशी तरक्की की राह में रुकावट का सबब बनते हैं। तो जैसा कि हम कसरत आबादी पर पिछले इक्तबास में बात कर चुके कि आबादी उन्हीं इलाकों में ज़्यादा होती है जहां वसाइल मौजूद हों, जहां ज़राए मौजूद हों, जहां पैदावार और आबादी में तवाज़ुन का सिलसिला मौजूद हो, तभी आबादी बढ़ती भी है। इसके सिलसिले में हम अपने शहर कराची की मिसाल दे सकते हैं कि यहाँ पर रोज़गार के मौके मौजूद हैं, यहाँ पर तालीम के मौके मौजूद हैं, यहाँ पर तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस शहर ने तरक्की की। ये अलग बात है कि आज के दौर में गुज़श्ता 20-30 सालों में इस शहर को जो नज़रअंदाज किया गया है उसकी वजह से ये दुनिया के बुरे रहायशी शहरों में शुमार होने लगा है। बहरहाल मुल्क के कुदरती वसाइल, उसके साथ साथ सनतें मौजूद हों, ज़राए पैदावार अगर ये नाकाफ़ी हों आबादी के लिहाज से, ज़रूरियात के लिहाज से, और उन्हें एक मयार ना मिल सके तो आबादी का मसला जन्म लेता है। जैसा कि आज के दौर में कराची इन मुश्किलात से दो चार है। हमें ज़रूरियात हमारे लिए नाकाफ़ी हैं, हमारे पास इस वक्त जो ज़राए पैदावार हैं, अगरचे कराची पूरे मुल्क को सपोर्ट करता है, पूरे मुल्क को लेकर चलता है, उसका टैक्स जो है, टैक्स का जो तनासुब है टैक्स पेयर्स का, टैक्स की अदायगी करने वालों का तनासुब वो पूरे मुल्क में तकरीबन 70% है, जबकि यहाँ पर किए जाने वाले जो अखराजात हैं वो उसके लिहाज से नाकाफ़ी हैं। तो अगर आबादी ज़्यादा होती है और मयार कम होता है तो उसे अफरात आबादी यानी ज़्यादा आबादी होने का नाम दिया जाता है, और मयार है लेकिन आबादी मौजूद नहीं है तो उसे तफरीत आबादी कहा जाता है। यानी आबादी का पैदावार के हवाले से तवाज़ुन कायम रखना ज़रूरी है, और अगर ये रुझानात ना हों तो ऐसे में मुआशी तरक्की की राह में रुकावट पैदा होती है। मज़मून का अगला इक्तबास, मार्क्स जो सरमायादाराना निज़ाम का सख्त मुखालिफ था, वो अफलास और मुआशी दुश्वारियों को आबादी का मसला बन जाने का जिम्मेदार समझता था। इसके नज़दीक कसरत आबादी जैसे मसाइल मुआशरे में मुआशरती बदनज़मी, सरमायादारों की हवस, खुदगर्जी और ज़ाती ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसे असबाब की वजह से पैदा होते हैं। कार्ल मार्क्स की बात हो रही है जो कि सरमायादाराना निज़ाम का मुखालिफ था, और वो ये समझता था कि सरमायादाराना निज़ाम महज सरमायादारों की मनफियत को पेश नज़र रखते हुए बना है। ऐसे में गरीब सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के मोहताज होकर रह जाते हैं, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, और उनकी मेहनत के नतीजे में सरमायादार अमीर से अमीर तर होता चला जाता है। तो यहाँ जो बताया गया है कि कार्ल मार्क्स जो बात करता था वो बिल्कुल यहाँ दुरुस्त है। कसरत आबादी उस वक्त पैदा होता है ये मसला जब इंसान को उनकी मेहनत के मुताबिक सही मुआवजा ना दिया जाए, और ऐसे मुआशरों में इंतशार पैदा होता है। सरमायादार ज़्यादा से ज़्यादा की हवस रखते हैं, लालच के नतीजे में वो अपने लोगों से ज़्यादा, अपने जो उनके मेहनत कश तबका है उससे ज़्यादा काम लेके उन्हें कम रकम फराहम करते हैं, इतनी जो महज 2 वक्त का उनका की गुज़र औकात के लिए काफ़ी हो, और ऐसे में वो खुद गर्जी से भी बाज नहीं आते, और इसके साथ साथ उनमें इंसानियत ख़त्म होती जाती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की वजह से मुआशरे में अफरात ज़र का मसला पैदा होता है कि चीज़ें महंगी से महंगी होती चली जाती हैं, और जो आम तबका है उसमें वो मेहनत के बावजूद किसी किस्म का उसे फ़ायदा हासिल नहीं हो पाता, बल्कि सरमायाकार उसकी मेहनत के नतीजे में अमीर होता चला जाता है। यही वजह है
کہ یہاں ایسے معاشروں میں غربت زیادہ ہوتی ہے اور آبادی اس وجہ سے بڑھتی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے وہ زیادہ ان کے اولاد ہوگی یا آگے ان کے ساتھ لوگ شامل ہوں گے، اتنا ہی زیادہ ان کے لیے ترقی کے مواقع پیدا ہوں گے، جبکہ در حقیقت ایسا ہو نہیں پاتا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام بڑھتی ہوئی سماجی ناانصافی کا باعث ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے معاشروں میں جسمانی اور ذہنی بیماریاں، مہنگائی، غربت، تنگ دستی، افلاس جیسی چیزیں، یہ سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اگلا اقتباس: پاکستان صنعت و حرفت کے میدان میں ترقی یافتہ ملکوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکا، جس کی وجہ وہ مسائل ہیں جن سے پاکستان آج بھی دوچار ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو روز اول کی طرح پاکستان کی ترقی کو نگل رہے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں مشینوں کا استعمال محدود ہے۔ صنعتیں جو بھی قومیائی گئی ہیں ان میں ترقی کی رفتار سست ہے۔ ناقص مشینوں کا استعمال صنعتی ترقی کو زیادہ فروغ نہیں دے سکا۔ دوسری طرف روایتی پیشے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کو زیادہ تر قدرتی آفات اور جنگوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہماری اقدار، روایتی زندگی، غربت اور جہالت پاکستان کی ترقی کے لیے مسئلہ بن گئی ہے۔ اس اقتباس میں جو بنیادی ایک بات کی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ پاکستان صنعتی لحاظ سے پسماندگی کا شکار ہے۔ اب اس کے سلسلے میں جو مصنفہ ہیں انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں، 4 وجوہات ایسی بیان کی ہیں کہ جو ہماری صنعتی ترقی کے لحاظ سے اہمیت کی حامل ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ مشینوں کا استعمال، ہمارے ملک میں جدید مشینری کا استعمال موجود نہیں، کیونکہ اول تو سرمایہ دار ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملکی معیشت جس انداز میں زوال کا شکار ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنا پیسہ یہاں پر لگانا نہیں چاہتے یہاں کی صنعتوں میں، جس کی وجہ سے بے روزگاری جنم لیتی ہے۔ اگر وہ لگاتے بھی ہیں تو وہ اتنی معیار سے گری ہوئی مشینری استعمال کرتے ہیں، یعنی ناقص مشینیں استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صنعتیں ترقی نہیں کر پاتی۔ ایک اور جو اہم مسئلہ موجود ہے، جو گزشتہ حکمرانوں نے صنعتوں کو قومیائے جانے کا ایک عمل آغاز کیا تھا، اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو جس معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اس کی وجہ سے پیدا ہوا کہ ان کو پہلے تو قومیہ لیا گیا اور اس کے بعد حکومت نے ان صنعتوں پر توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ صنعتیں ترقی نہیں کر پائی۔ مشینیں ایک طرف تو ہماری صنعتی ترقی کو ناقص مشینوں کے استعمال نے نقصان پہنچایا ہے، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو غربت، جہالت اور اس سے زیادہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، یہ معاشرتی ناسور ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان صنعتی لحاظ سے بھی پسماندگی کا شکار ہے۔ ہماری اقدار جن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس میں وہ یہ مناسب خیال کرتے ہیں کہ جو اور جیسا ہے کہ بنیاد پہ ہم چیزوں کو استعمال کریں، کوئی نئی ایجاد کرنے کی بجائے جو موجودہ وسائل ہیں ہم انہی سے محض جگاڑ کا کام لے لیں، کیونکہ یہ جو لفظ جگاڑ ہے یہ ہماری معاشرتی میں زندگی میں اس طرح شامل ہو چکا ہے جس نے ہمیں کہہ لیں کہ بہت سے نقصانات سے بھی دوچار کیا ہے۔ صرف ایک چیز سے مختلف کام لینے کا ایک رویہ جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی نئی ایجاد کرنے کا باعث نہیں بنا۔ ہم روایتی پیشوں سے وابستہ رہنا زیادہ موزوں خیال کرتے ہیں، اور روایتی پیشوں کے ساتھ ساتھ، یعنی جس میں سب سے پیش جو ہمارا پیشہ ہے موجود ہے وہ زراعت ہے۔ زراعت، کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ مویشی پالنا ہمارا ایک روایتی پیشہ کہہ لیں کہ پاکستان کی تقریباً 66% آبادی زراعت سے وابستہ ہے، لیکن زراعت میں بھی ترقی کا ہمیں وہ ایک سلسلہ نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمارے کسانوں کو بھی وہ سہولتیں نہیں دی گئیں، اگر دی بھی گئی تھی تو انہیں چھین لیا گیا، جس کی وجہ سے آج کا کسان بھی پسماندگی کا شکار نظر آتا ہے۔ اس کے بعد قدرتی آفات، جس میں سیلاب، زلزلہ، یہ چیزیں جو ہم پر مسلط رہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے کہا جائے یا اگر ہارپ ٹیکنالوجی کہہ دیا جائے، کچھ بھی ایسی چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دی گئی، تو یہ قدرتی آفات کی بدولت ہمیں مشکلات کا سامنا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ اس خطے میں سرمایہ کاروں نے زیادہ سرمایہ کاری کرنا بھی
خیال نہ کیا، اس کو مناسب نہ سمجھا، جس کی وجہ سے ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں، معیشت میں ہم پیچھے سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنگیں جو پاکستان کو جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہمارے حکمرانوں کی کرپشن۔ حکمرانوں میں ہماری طبقہ اشرافیہ آ جاتا ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آ جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمام تر پیسہ بٹور کر دوسرے ملکوں میں لگا دیا جائے، لیکن اپنے ملک میں سرمایہ کاری کرنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو معاشی بحران جیسے مسئلے کا سامنا ہے۔ اگلا اقتباس: پاکستانی عوام کی اکثریت پست معیار زندگی گزار رہی ہے، جس میں تعلیم، آرام، آسائش، تفریح اور معاشی خوشحالی مفقود ہے، اور ان پست معیار زندگی گزارنے والے خاندانوں میں افزائش نسل کا رجحان شدید ہوتا ہے، اور پاکستان میں کثرت آبادی کا مسئلہ دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، جس کے باعث پاکستان غذائی بحران کا شکار ہو کر رہ گیا ہے۔ تو پاکستان کی اکثریت، پاکستانی عوام میں جو پست معیاری زندگی ہے، لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا زیادہ وہ ہمارا سہارا بنیں گے، اور اس کے لیے زیادہ بچوں کی افزائش کو وہ ایک بہترین ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ اگر جتنے بچے ہوں گے اسی حساب سے انہیں غذا بھی چاہیے ہوگی، غذائیت کی کمی ہوگی، اور غذا کی کمی ہونے بہتر طور پر بہترین غذا فراہم نہیں کی جائے گی، جس کے نتیجے میں ان کو کہا جائے کہ بہت سی بیماریوں کا بھی سامنا ہوگا۔ پاکستان میں اس وقت غذائی قلت جو پیدا ہو چکی ہے وہ بھی کثرت آبادی کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ تو جو پست معیار زندگی گزارنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اگر جتنی زیادہ اولاد ہوگی وہ ان کا بازو بنے گی، اور اسی لیے وہ مناسب خیال کرتے ہیں کہ ان کے جتنے بچے ہوں گے وہ ان کے لیے بہتر ہوں گے۔ تو گویا کثرت آبادی کے نتیجے میں مزید جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو پست معیار زندگی آ جاتا ہے کہ لوگوں کا معیار زندگی دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد غذائی بحران اور بہترین غذا کی فراہمی میں ناکامی، جس کی وجہ سے بہت سی جسمانی عوارض جنم لیتے ہیں، بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں، تو وہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اور اگر ہم آبادی اور وسائل میں توازن قائم نہیں رکھ پائیں گے تو ملک معاشی بحران کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو بحران ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کا باعث بھی بنا ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری آبادی اور پیداوار میں توازن پیدا نہیں ہو سکا۔ اگلا اقتباس: پاکستان کی اکثریت غریب عوام کی ہے جو مسائل کے حل کا شعور نہیں رکھتے۔ وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ترقی یافتہ قوموں میں لوگوں کا معیار زندگی نسل انسانی کے تصور سے بھی بہت زیادہ اعلیٰ ہے۔ ان کے پاس غذائیت سے بھرپور خوراک، اچھی صحت، بہترین زندگی اور کیا کچھ نہیں ہے، اور ان کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ ان کی آبادی ہے جو ان کی پیداوار کے مطابق ہے، جبکہ پاکستان کثرت آبادی کی وجہ سے اقتصادی بدحالی کا شکار ہے۔ اس اقتباس میں ترقی یافتہ قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس کی ترقی کی وجوہات بتائی گئی ہیں، جس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آبادی اور پیداوار میں توازن ہے، یعنی جتنی ان کی آبادی ہے اسی کے حوالے سے انہوں نے اپنے وسائل کو استعمال کیا اور پیداوار کو بڑھایا، اور اسی کی وجہ سے انہوں نے ترقی کی ہے۔ اور جہاں تک ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہماری غریب عوام مسائل کا حل کا شعور نہیں رکھتے ہیں، انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ جتنے زیادہ افراد ہوتے جائیں گے اتنے ہی زیادہ ان کو وسائل کو بھی مہیا کرنا پڑے گا، پیداوار کے وسائل اس حساب سے نہیں بڑھیں گے تو لا محالہ آبادی کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے بحران موجود ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم ترقی یافتہ قوموں میں دیکھیں، ایک تو وہ تعلیم اور شعور کے لحاظ سے بہت زیادہ ہم سے بہت آگے ہے، اور وہ معیار زندگی کے بارے میں یہ سوچ نہیں رکھتے کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے وہ اتنی زیادہ ترقی کا باعث بنیں گے، اور وہ اس کے برعکس بہترین تعلیم، بہترین سہولیات،
खुराक के ग़िज़ा के हवाले से या फिर सेहत की सहूलियात, ये उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो उससे बढ़कर आगे नस्लों का सोचते हैं। वो अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए मनसूबा बंदी करते हैं, यानी एक दूर बीनी वाली उनकी जो दूर अंदेशी वाली सोच है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जबकि हमारे अवाम सिर्फ दौरे मौजूद पर नज़र रखते हैं, वो इतना शऊर नहीं रखते कि आइंदा आने वाली नस्लें उनके लिए वो क्या ऐसा काम करके जा रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें एक बेहतर तौर पर याद कर पाए। यहाँ हमारे अवाम में वो दूरबीनी दूर अंदेशी नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से वो महज आबादी के बढ़ने ही को अपनी तरक्की का बाइस समझते हैं। और यही वजह है कि आज हम माशी तौर पर भी बहरान का शिकार है। इक्तिसादी बदहाली हमारे सरों पर मुसल्लत हुई जा रही है। अब बात करें इस सबक के मरकजी ख्याल की, तो मुसन्निफा तस्लीम फातिमा का कहना है कि रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई आबादी और उससे पैदा होने वाले दीगर मसाइल जैसे गुर्बत, महंगाई, ये जो है ये सारे के सारे मुल्की पसमानदगी का बायस बनते हैं। इन्होंने बढ़ती हुई आबादी के मसले को बयान किया है और इसके हवाले से उन्होंने वसाइल और पैदावार में इजाफे की तजवीज़ दी है कि ठीक है, आबादी बढ़ना एक कुदरती एक वो निज़ाम का हिस्सा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें तरक्की देनी चाहिए अपने पैदावारी वसाइल को, जिसके ज़रिए हम अपनी पैदावार में इजाफा करें। यहाँ देखा जाए तो जापान जैसा मुल्क जिसके पास ज़राए मौजूद नहीं है, वसाइल खाम माल मौजूद नहीं है, लेकिन उसने अपने वसाइल को तरक्की दी, उसने अपनी सनतों को तरक्की दी और नतीजा यह है कि जापान पाकिस्तान से खाम माल मंगवाता है, दुनिया के दीगर ममालिक से खाम माल मंगवाता है, उसे सनतों में वो पैदावारी अशिया में तब्दील करने के बाद उससे ज़र मुबादला कमाता है और यूं अपनी आबादी को उसने एक भरपूर महज़्ज़ब अंदाज तरक्की मुहैया किया है और तरक्की याफ्ता ममालिक में उसका शुमार होता है। तो हमारे यहाँ तो कसरत आबादी का मसला दीगर मसाइल का बायस बनता है। तो आबादी और पैदावार में तवाज़ुन बेहतर मयार ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। मुसन्निफ़ा ने इस बात को अपने इस मज़मून में बेहतर अंदाज में उजागर किया है। और जहाँ तक बात है तनकीदी जायज़े की, इस मज़मून में आसान और आम फहम ज़बान इस्तेमाल की गई है और अपनी बात को ज़्यादा पुरअसर बनाने के लिए उन्होंने एक तरफ दलाइल का सहारा लिया है तो दूसरी तरफ उन्होंने शुमारियाती तज्ज़िये को भी अपने मज़मून का हिस्सा बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने अपने माशरे में मौजूद मसाइल को भी बयान किया है जो कि बढ़ती हुई आबादी की वजह से जन्म लेते हैं और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने माहिरीन की राय, उनकी आरा को अपने मज़मून में शामिल करके मसाइल का हल भी तजवीज़ करने की कोशिश की है। मज़मून मकसदियत का हामिल नज़र आता है, जिसका तरीका, जिसका अंदाज़े बयान एक रवानी का हामिल है कि कहीं हमें कोई रोड़े किसी किस्म के अल्फाज़ मुहावरात बेजा किस्म के शामिल नहीं किए गए, बल्कि एक रवां उसलूब का हामिल ऐसा मज़मून है जो संजीदगी और मतानत से भरपूर नज़र आता है। मज़मून में इस्लाही नुक्ता नज़र इख्तियार किया गया है, जिसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो हम साहिबाने इक़्तिदार बिलखुसूस इस मज़मून से मदद लेकर कुछ ऐसे मुल्की तरक्की के लिए इक़दामात उठा सकते हैं। ना सिर्फ साहिबाने इक़्तिदार बल्कि आम लोग भी, बिलखुसूस तलबा जिनके लिए मज़मून लिखा गया, वो अपनी मुल्की तरक्की का बाइस बन सकते हैं अगर वो फ़हम और शऊर का मुज़ाहिरा करें। अज़ीज़ तलबा, इसके साथ ही मेरा ये आज का लेक्चर यहीं तमाम हुआ। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।